Sobat Young Investors, kembali lagi di Weekly Review I Am Community bersama saya, Lauren, dan juga partner saya, Dasya, yang akan menyajikan berita yang paling up to date. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi di Indonesia karena penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional PEN yang dilakukan oleh pemerintah membuahkan hasil. Airlangga dalam acara Forum Dialog HUT 83 Sinarmas yang diselenggarakan daring di Jakarta mengatakan kembali pulihnya beberapa sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan sebagainya telah memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Airlangga menyebutkan, meski pada Juli hingga Agustus pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas melalui PPKM darurat untuk menurunkan kasus COVID-19, namun beberapa indikator ekonomi menunjukkan hasil positif seperti industri manufaktur telah kembali di level ekspansif, yaitu dengan indeks PMI 52,2 September 2021. Dari sisi eksternal, Airlangga menyebut kinerja ekspor menunjukkan hasil positif, di mana neraca perdagangan Indonesia surplus selama 16 bulan berturut-turut, dengan di Agustus surplus neraca perdagangan mencapai 4,74 miliar dolar AS atau tertinggi sejak Desember 2006. Dilansir pula dari Antara News, secara akumulasi sejak Januari sampai Agustus 2021, neraca perdagangan mencapai surplus 19,17 miliar dolar AS, jauh dibanding periode pertama tahun lalu sebesar 10,96 miliar dolar AS. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sektor transportasi berperan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung proses distribusi barang maupun orang, kata Budi Karya dalam webinar Analisis Lingkungan Ekonomi dan Bisnis terhadap Disrupsi di Sektor Transportasi yang dipantau di Jakarta. Dilansir dari Antara News, Budi Karya mengatakan keberadaan infrastruktur transportasi juga memiliki peran sebagai pembuka isolasi wilayah sehingga mampu mendorong konektivitas. Selain itu, kata dia, infrastruktur transportasi menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional serta menopang perkembangan sebuah kota seiring dengan urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Menhub juga menyampaikan, meski dalam kondisi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 mencapai 7%. Hal ini diraih berkat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat yang memulihkan perekonomian nasional, termasuk sektor transportasi. Berita yang ketiga, sejumlah negara telah bergerak cepat berburu suplai obat Molnupiravir, pil antivirus pertama yang menunjukkan mampu mengurangi risiko gejala berat infeksi COVID-19 dan bisa langsung diminum ketika seseorang mengetahui terinfeksi penyakit itu. Sebagai catatan, obat-obatan yang selama ini direkomendasikan untuk COVID-19 hanya diberikan di rumah sakit karena diberikan dengan cara injeksi ke peredaran darah. Australia, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura telah mengumumkan kesepakatan kontrak pembelian Molnupiravir dengan perusahaan farmasi pembuatnya, Merck. Dalam bentuk pil, Molnupiravir direkomendasikan dikonsumsi selama 5 hari
4 pil diminum 2 kali per hari dengan total 40 pil selama 5 hari oleh seseorang yang positif terinfeksi COVID-19. Taiwan dan Thailand juga diketahui sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan farmasi Jerman yang berbasis di Amerika tersebut untuk tujuan yang sama. Sedangkan Filipina menyatakan harapannya terlibat dalam uji klinis obat pil itu membuat mereka otomatis mendapatkan akses untuk suplainya. Negara-negara tetangga di Asia Pasifik itu sudah memesan sekalipun masing-masing otoritas kesehatannya belum memberikan izin penggunaan atau EUA. Thank you for the news, Lauren. Continuing with me, hi everyone, my name is Tasha and I will be your host for this week's International Weekly Review. Now, on this week's Weekly Review, first up, in a nutshell, Facebook's system stopped talking to the wider internet. It was as if someone had pulled the cables from their data centers all at once and disconnected them from the internet, explained web infrastructure firm Cloudflare. Facebook's explanation was a little more technical. It said, configuration changes on the backbone routers that coordinate network traffic between our data centers caused issues that interrupted this communication. This had a cascading effect, bringing our service to a halt. The internet breaks down into hundreds of thousands of networks. Big firms like Facebook have their own larger networks, known as autonomous system. When you want to visit Facebook or Instagram or WhatsApp, the back-end system that allows computer to connect with their network uses the Border Gateway Protocol, or BGP, a kind of postal service for the internet. In order to direct people to the websites they want to visit, BGP looks at all of the available paths and data could travel and picks the best route. On Monday, Facebook suddenly stopped providing the information the system needed to function. It meant nobody's computer had any way of connecting to Facebook or its other sites. Second, on September 24, saw the arrival of the iPhone 13 devices and other devices, and it appears that the demand was high in China. The demand caused things to get out of hand at one of the stores in China when people ran and pushed their way to the front of the line, causing chaos as they went. Recently, South China Morning Post took to its official Twitter and handle dropped a video capture in the country's northwestern Shaanxi province. Apple stores have been offering online ordering and pickup services since pre-orders began on September 17, with several people visiting stores who were told to select a 15-minute window. Apple's own China website was reportedly slowed to a crawl during the first pre-order day. Apple's website is down hashtag was trending on China's popular social media site Weibo, which garnered more than 460 million views. That's the end of our list for this week's weekly review. Hope you guys enjoyed it and thank you for listening. I am Community, I am smart, I am capable.